Lee had heard about Man Ray in New York from people like Steichen, and she had his address, and so she went to his studio, and it was all closed up. And the concierge said, "You're too late, mademoiselle. Monsieur Man Ray has gone away to Biarritz for his summer holidays." And so Lee was absolutely distraught. So she went a little distance away to a cafe, and up through the floor, because there was this little narrow spiral staircase, came Man Ray. And she went over to him and introduced herself, and she said, "I'm your new student." And he said, "Well, that's too bad. I don't take students. And anyway, I'm just off to Biarritz for my holidays." And she said, "That's okay. I'm coming with you." And off she went. And that began 4 years of her being Man Ray's pupil and lover and closest friend, and I think in a way his tormentor. Eles foram amantes e, ao mesmo tempo, aluna e professor, enquanto Lee aprendia a arte de fotografar sob a supervisão de Man Ray. Essa foi a relação mais complexa da vida de Man Ray. O trabalho em parceria levou a competição e tensão. Man took a photograph of Lee, showing that very beautiful view of her neck. And when he saw the negative, he was very disappointed with it, and he discarded it, he threw it away. But Lee fished it out of the rubbish bin, and she made a series of prints. And then she took it to Man Ray, and he said, "This is really beautiful." And he signed his name to it. Now, that provoked a fight, because normally they didn't worry about this kind of thing, but whose photograph was it? Was it Man's because he made the original image, or was it Lee's because she had saved the discarded image and made the print? Anyway, the fight blew up into enormous proportions, and Man resolved it, as he usually did, by throwing her out of the studio. And when she returned, she found that the print had been pinned to the wall, the throat had been slashed, and red ink was cascading down from the cut like a cut throat. This painting is called the Logis d'Artiste. It means the artist's place. And I think it's very much more revealing than Man Ray probably ever intended it to be, the fact that he has placed Lee's head and neck, Lee's image, in with his other possessions in the environment of his studio. And I think this speaks of his tremendous desire to possess Lee as if she was almost an object, like the other things in his studio. Gradualmente a relação se desfez. Apostando na liberdade sexual, assim como em sua futura carreira, Lee começou a ter casos e se distanciou do estúdio. O diário de Man Ray e as cartas desse período atribulado refletem sua angústia ante a possibilidade de perder Lee. Mas suas súplicas não surtiram efeito. Ele soube que Lee voltaria a Nova York para montar seu próprio estúdio de fotografia. Desesperado, na noite em que Lee viajaria, Man Ray foi até o prédio em que ela havia se hospedado. A escuridão na janela era a prova de que ela já havia partido. De volta a seu estúdio, Man Ray se fotografou em uma falsa tentativa de suicídio,
arrematada com uma pistola carregada com um cigarro, uma versão dada do amor não correspondido. Longe, mas nunca esquecida, a essência de Lee permaneceu. Durante 2 anos, Man Ray trabalhou na criação de seu quadro mais ambicioso, uma homenagem a ela. Foi chamado de à l'heure de l'observatoire les amoureux, isto é, a hora do observatório, os amantes. No canto inferior esquerdo do quadro, ele transformou o observatório próximo ao estúdio onde o casal havia morado junto. The famous Man Ray lips, l'heure de l'observatoire. The most wonderful thing is the way that they are like the entwined forms of 2 lovers. But the poetic thing for me is the way that they're tilted and flying freely in this beautiful mackerel sky, as though he had finally come to some way of liberating himself from the loss of Lee. I had asked Man about the 30s and how he survived financially, and he said to me, well, things were very difficult for him. Remember, that's the word he used, difficult. And he said he often would barter with the merchants, he would barter for food, he got a refrigerator, and he even bartered for dental work. So there are probably a few dentists around Paris with Man Rays hanging in their office. Para sobreviver, Man Ray virou fotógrafo de moda e mudou drasticamente o estilo da época. Richard Avedon atribui a Man o fim do domínio da realidade sobre a fotografia de moda. Com estilistas consagrados como Coco Chanel, Main Bochet e Schiaparelli, Man Ray transformou em arte a fotografia de moda. Everything I do has a meaning, and if you don't get it, I can tell you what it is. I can't explain any further. When I'm asked to explain one of my objects, I say, if you explain the tree to me in the street or the woman walking down the street, I'll explain my object. It's because you're so accustomed to seeing these things, you no longer need an explanation. Criando, ele seguia sua crença. Meus trabalhos são feitos para divertir, espantar, incomodar ou para despertar reflexão. New York. Com apenas algumas barras de ferro presas com um torno, Man Ray capturou a imagem e a atenção da metrópole. Usando vários cabides que obstruíam um armário, Man Ray improvisou uma escultura suspensa, prenunciando os famosos móveis de Alexander Calder. Uma mesa de bilhar flutuando no espaço, La Fortune, que resume a sorte na vida. Um objeto inútil tornado útil, o braço de um violoncelo transformado em abajur. It's the process, the mental process that's involved that interests me. When I painted a loaf of bread blue, the idea of a title came to me immediately and almost automatically in French, pain pain. Painted bread, because it sounds also like the kids running down the street after a fire engine and imitating the sound of the siren. Pam, 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 pam. Em um trabalho de 1931 para uma companhia francesa, Man Ray fez um portfólio monumental e imaginativo sobre eletricidade.
Uma foto do olho de Lee Miller foi a base para a perturbadora criação de um metrônomo com o título hostil de Objeto para ser Destruído. Pegue a fotografia de alguém que se amou, mas que não é mais visto. Man Ray escreveu, e então o destrua com um único golpe de martelo. O surrealismo às vésperas da Segunda Guerra Mundial, a fuga para Nova York, o sucesso, finalmente. Na segunda metade dos anos 30, Man Ray começou uma relação com uma dançarina de Guadalupe, Adrienne Fidelin. A Di acompanhou Man Ray a Mougins, perto de Cannes, no sul da França, onde ele relaxou com os amigos durante o verão. Entre eles, o poeta Paul Eluard. E Pablo Picasso. Contudo, a ameaça da guerra pairava sobre tudo. Em 1939, Man Ray regressou a uma Paris temerosa do conflito que se aproximava. Os sinais de guerra iminente estavam por toda parte. Em seu estúdio, Man Ray criou sua pintura surrealista ideal e lhe deu o irônico título de Le Beau Temps, Tempo Bom. Este é meu trabalho mais representativo, Man Ray escreveu, e o clímax de meu período surrealista. Le Beau Temps foi o resultado de seus pesadelos às vésperas da guerra. Duas árvores frutíferas estão tristemente nuas. O muro protetor foi partido por uma bala de canhão. O Arlequim é o próprio Man Ray. André Breton o chamou de o homem com a cabeça de lanterna mágica. Ele hesita na hora de cruzar a soleira ensanguentada e adentrar um mundo futuro e desconhecido, onde, espera ele, um novo romance o aguarda. Na escuridão, as bestas da guerra, lutando até a morte, obscurecem a paz efêmera de amantes condenados. So I closed my studios. In 1940, when the Germans came in, I said, everything is finished for me. I spent 20 years in Paris, and I left everything, and I went back to America, and I left even my paintings here in the care of friends, of my dealers who sold me colors and canvas. They hid all my things, and I found them 7 years afterwards. Após uma arriscada fuga através da França, Man Ray chegou a Nova York em 16 de agosto de 1940. Ele não queria ficar em Nova York, onde havia sido rejeitado pelo mundo da arte 2 décadas antes. When he came to America, he came and stayed with us, and somehow he wanted to go out west. He did not want to stay, he wanted to get as far away from the war as he could. So he decided to go to California, and coincidentally, my mother knew someone who was driving out to California, and this man happened to be a tie salesman. He would stop, and he'd take all his ties out, and man would sit there and watch this time after time after time, and that was the end of the ties as far as he was concerned. At the end of the trip, man threw out all his ties and went and bought a shoestring. And for the next 20-odd, 30 years, he never wore a tie. He always wore a shoestring. Atrás da fachada sem graça deste prédio no centro de Hollywood, Man Ray achou um atraente recanto que lhe serviria de esconderijo durante a década seguinte. O apartamento de 2 andares era seu lar e ateliê, onde ele pôde continuar seu trabalho de criação.